वकील और हजरात यहाँ आए हैं सियासी और मजहबी जमातों के और हमारे मेरा भी बिल्कुल आप सहाफ़ी बिरादरी है। सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दिल्ली के पाकिस्तान कि उन्होंने आज मुझे यहाँ किया। मेरे ख्याल में आज मगरिब की नमाज की कज़ा हो रही है और मैंने इंशाअल्लाह ताला कल तफसील से बात करनी है यहाँ पर। तो आज मुख्तसरन दो तीन बातें कहूँगा। सबसे पहले तो जो आज का नाइंसाफ़ी पर मबनी फैसला हुआ है मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का, तो ये तमाम दुनिया जानती है कि ये जो ड्यू प्रोसीजर है इंसाफ का, अदालतों का, वो नहीं फॉलो किया गया और ना ही जो है उनकी मौजूदगी में ये फैसला किया गया है। तो इस वजह से हम इसकी जितनी भी मजम्मत करें वो कम है। ये सिर्फ पहली बार नहीं हुआ। आप तमाम दोस्तों ने देखा कि अभी यहाँ पर मैं बातें सुन रहा था कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम, 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से पहले यही आईन था, यही कानून था, यही जमहूरियत थी। तब भी इंसाफ हमें देखने को नहीं मिला था, तभी जमहूरियत हमें देखने को नहीं मिली थी। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से पहले ही अवामी मैंडेट पर टाका डाला गया था। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से पहले ही जो नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता था उसको जो है माफ़ कर दिया जाता था और वो तमाम केसेस से बरी हो जाता था। और जो इमरान खान के साथ खड़ा होता था वो आज तक जो है जेलों में बंद है और नाहक कैद है। तो ये इदारे जितने भी हैं वो पहले से मफलूज थे। हमारा जमहूरी निज़ाम पहले से ही मफलूज था। इसीलिए मेरा लीडर मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब बायोमेट्रिक इलेक्शंस करवाना चाह रहा था, जो बदकिस्मती से टाइम पर उसका प्रोसेस नहीं हुआ और फिर रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। उसके बाद जो है तमाम जितने भी हमारे प्रोसेस थे वो सबूताज किए गए जमहूरियत की बहाली के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए। तो हमारे अदालतें सिर्फ फैसले ही कर रही हैं, इंसाफ नहीं कर रही। और अगर कोई ये सोचता है कि आज उसकी हुकूमत है और कल को वो बच जाएगा तो ये उसकी खामख्याली है, क्योंकि बचना किसी को नहीं है। लेकिन 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए जो कवानीन लाए गए, बहरहाल मेरा लीडर मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब और उनकी अहलिया वो बेगुनाह है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। लेकिन कुछ लोग फिर सर्टिफाइड चोर हैं, उनके खिलाफ सबूतें भी मौजूद हैं, तो उनका फिर बुरा हाल होगा। क्योंकि अदालतें तो सारी उम्र मफलूज नहीं रहेगी, जमहूरियत तो सारी उम्र मफलूज नहीं रहेगी। तो ये एक दरवाज़ा खोला जा रहा है और सियासी जमातों को जो है सियासी जमात ही रहना चाहिए। किसी के अलाकार बनकर किसी एक पार्टी को या जमहूरी ताकतों को उसका कत्लेआम, उनके वर्करों को हरासा करना, उन पर तशद्दुद करना, चादर चार दीवारी की पामाली करना, एक साबका वज़ीर आज़म की बहनों को सड़कों पर गिराना, उनकी बेइज्जती करना, उनसे चादरें छीनना, तो ये रिवायत गलत डाली जा रही है और इसका नुकसान फिर सबको होगा। तो इस वजह से हम चाहते ये हैं कि ये जंग सिर्फ इमरान खान साहब की नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये तमाम जमहूरी कुव्वतों की जंग है। ये उन सब की जंग है जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो, पाकिस्तान में इदारे मजबूत हो। क्योंकि अगर इदारे और जमहूरियत मजबूत नहीं होगी तो पाकिस्तान जिस स्टेज पर आज खड़ा है, आज हम 80,000 अरब रुपए के मकरूज हैं। हमारा टोटल जीडीपी जो है वो 1,12,000 अरब रुपए, यानी हमारा टोटल जीडीपी का 72% पाकिस्तान मकरूज हो चुका है। इसमें आपका 36,000 अरब रुपए वो फॉरेन डेट है, बैरूनी कर्जा है,
اور آپ کے ڈالر کو 282 روپے پر آرٹیفیشلی جو ہے یہاں بلاک کیا گیا ہے، کیونکہ آپ کے فورن ریزرو 20 ارب ڈالرز ہیں اور آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ 15 ارب ڈالر ہے۔ تو یہ 20 ارب ڈالر جو ہیں آپ کے ایکسپورٹ سے آپ کو نہیں آئے، یہ 20 ارب ڈالر یا تو کسی ملک نے آپ کو قرضہ دیا ہوا ہے یا آپ کا جو ہے IMF، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لون ہیں، کچھ 3-4 ارب روپے ہوں گے جو ریمیٹنسز میں آئیں گے۔ اگر فرض کریں یہ باہر دنیا آپ سے اپنا قرضہ واپس لے لے، یا جو ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ کچھ دوستی کے ناطے رقم رکھی ہوئی ہے، تو آپ کا ڈالر 400 سے تجاوز کر جائے گا، اور یہ 36,000 ارب روپے جو آپ کا بیرونی قرضہ ہے یہ 50,000 سے اوپر چلا جائے گا، اور آپ کے 1,12,000 جو GDP ہے اس تک پہنچ جائے گا، تو پھر آپ کا ملک دیوالیہ کر جائے گا۔ تو ہم ان کے کرپشن پر، جو غلط نظام، جو غلط لوگ اس ملک کے بند کمروں میں پالیسیاں بناتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، غلط حکمرانوں کو آگے لاتے ہیں، لوگوں کے کرپشن چھپاتے ہیں، ان کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے، کیونکہ یہ میرا پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں، عمران خان کا نہیں، یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے، اور ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے مل کر لڑنا ہے۔ آج اگر جمہوری طریقے سے میں جیتا ہوں، میری باری ہے، میں حکومت کرتا ہوں، میں ڈیلیور کر جاتا ہوں، تو لوگ دوبارہ مجھے ووٹ دیں گے۔ میں ڈیلیور نہیں کر پاتا تو آپ لوگوں کا نمبر آئے گا، کسی اور کا نمبر آئے گا، تب میں نے انتظار کرنا ہے، آج آپ انتظار کریں۔ تو یہ سارا سسٹم تبھی جو ہے صحیح ہوگا جب ہم ایک دوسرے کی قدر کریں گے، جب ہم اصل میں چاہیں گے کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت ہو۔ ایسا نہیں کہ ہم چارٹرڈ آف ڈیموکریسی سائن کریں اور پھر کونڈولیزا رائس کتاب میں جو ہے میری بھی کہانیاں لکھیں اور آپ کی بھی کہانیاں لکھیں کہ بیک ڈور پر کیا چل رہا تھا۔ تو اس طرح کی چیزوں سے ہم نے کنارہ کشی کرنی ہے۔ میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تمام لیڈرشپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کے ادنا ورکر کی حیثیت سے خیبر پختونخوا، جس کے ساتھ مسلسل امتیازی سلوک ہو رہا ہے، جس کے ساتھ مسلسل ایک سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے، اس صوبے کی پوری عوام، اس صوبے کی حکومت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی، اور آپ کے ہر فیصلے کو، چاہے وہ مزاحمتی تحریک ہو یا چاہے مذاکراتی تحریک ہو، دونوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گی۔